Dagiti panggep anawat iti daytoy a misa. Misa para ti kararwa dagiti sumaganan. Simon Bisquera, Jeffrey Paz, Perfecta Gutierrez, Genesis Danilo, ken amin aminatay ti pamilya Bisquera ken Paz. Elmiglio Paz, Lucena Olivia, Gregoria Pacupas. Domingo Cabaya, Marcela Cabaya. Santos Alzate, Clara Valeros. Arnolfo Panelo, Lucrecio Bringas, Febe Perlas Bringas, Pablo Panelo Sr., and Gracia Panelo. Para timinminatay ti pamilya Palekpek and Choferio. Paterno Pacano Sr., Wilfredo Pacano, Crispin Domingo Sr., Emilia Domingo, ken amin minatay ti pamilya Pacano ken Domingo. Antonio Baldos Sr., ken amin minatay ti pamilya Fernandez ken Baldos. Kastamet nga misa de Gloria para ken ni Baby Angel de Luna. Rodolfo Benigta, Francisca Benigta, May Benigta. Lorna Princena, ken amin minatay ti pamilya Dakel ken Princena. Alejandro Abad, Darren Abad, Analito Abad, Maiden Abad. Gaudencio Malonga, Natividad Malonga, Severo Sanidad, Lauriana Sanidad. Anacleto Felicitas, Rosalina Felicitas, Amador Felicitas, Vicente Felicitas. Nelson Felicitas, Rowena Felicitas, Johnny Christian Felicitas, ken amin minatay ti Familia Felicitas. Maria Esperanza Pasis, Leti Pasis, Casimira Beleno, ken amin minatay ti Familia Pasis ken Beleno. Felix Bueno, Rosita Bueno, Aristotel ken Florante Bueno. Isaias ken Maria Pasis, Jose Beleno, Benjamin Beleno. Josefina Baril, Isabel Baril, Fabiana Baril Pisco, ken amin minatay ti pamilya Pasis ken Baril. Emiliano Cadoy. Timoteo Laureta, Santos Sanchez, Pilar Torrijos, Alberto Fair. Arsenia Natividad, Cirilo, ken amin minatay ti pamilya Abad. Papagayo, ken Bayengo. Tomas Bagoso Sr., Isabel Bagoso Isabelo, Estrelita Joselito, Alejandria Tomas Jr. Lorenzo Ernesto and Leo Formoso. Seriaco Carsola, Romana Carsola, Dominga Carsola, Modesta Carsola, Veronica Villador, ken amin minatay ti pamilya Carsola ken Paksa. Agaton Cadoy, Francisca Cadoy, Felipe Cadoy, Perfecto Cadoy, ken amin minatay ti pamilya Cadoy. Prayers for all souls in purgatory. Misa de Gloria para kadagiti minatay nga awan na kalagit kadakwada. Nastamit nga Thanksgiving and special intentions nagapo kadagiti sumaganan. Christian Ezro and Joe Parinas. Amante Formoso, Seth Apolinar, Christoph Abad.
Mrs. Estrella Baldos and family, Chesa, Joanna, and Angelica, Mr. and Mrs. Robin Felicitas and Familiada, Mar, Susie, and Isa. Adda dagiti tao amang sapsapol kinangatngato a kinapateg iti biyag. Mabalin ang may sa kadatayo iti kwada, lain iti panakapa, nektar iti agdama akita iti biyag, wenno makonsensya iti agdama akasasaad iti panagbiagda. Ti abay ebanghelyo tayo kita at Domingo, iparangarang na kadatayo ipandeg a tao. Anangayen, kinalintig ang magsapsapol ken Apo Jesus. Iti panakasdaaw na nakita ni Jesus iti panagbisin ti kaunggan ti puso ken binawingan na. Kaya ni Jesus ti makisinarak ken kuana. Nuda tayo ket mailasing tayo iti kinabasit tayo, agparang ti Apo kada tayo, ket iyawis namin iti bagina kada tayo, ket makipagtaeng kada tayo. Pagbalinen na tayo anatakning iti ayat ket kinaimbag. Ti mangidaulo iti panagkanta ket ti parish choir. Tumakder tayo para iti kanta apang lukat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ni Apo tayo Hesu Kristo, ken ti ayat ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, at dakuma kadaray. Basta kumamit ken ka. Kapsat,
iti amin na kinapakumbaba iti puso tayo. Itag-ay tayo dahito ya puso, iti apo, ngagdawat iti pamakawan na kada tayo. At konpesara, iti Diyos, naman nakabali namin, ken kada kayo may kas. Tasyap na kabaso, ikipanunod sa Sao aramid, ken iway ko, pasod ko, pasod ko, pasod ko. Isungag pagpakaasi ken Santa Maria nagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo may karapsat, tay kakaasid ak kuma, ti Apo tayo. Kasya na tayo kuma, timan na kabali na Diyos. Ket kalpasan ti pandakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Amen.
man nakabalin ket mananghaa siya Diyos, nawan tapanulong mo, saan mi amabalin ti agserbi as ipuput no ken ka. Ipaay mo kadi tagturong kam as irerekta, yatawan ipagpitutan mi, iti pananggunod mi kadagiti inkarkarim. Gapu ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Agtukaw tayo, tay-tay-ken, dagiti may basa. Ti naanos ket manangaasi a Dios, ikan na ti managbasol iti gundaway nga agbabawi. Kapuwen tay ayaten na dagiti tattao na. Uray dagiti panusana ken pakasursuruan saan alunod ngem pagbalbaliwan ken iturong na tayo iti intay panagbalbali. Tingken tayo ti may basa. Adaasim ti tunggal maysa gapu tayatem ti amin ngad. Daytoy may basa na daw iti libro ti kinasiri. Iti imatang ti Apo mayari glaeng tintero alubong iti sangapiri ta darat adandani saan nga manay tinagsen na ang mangbalanse iti pagtimbangan. Mayari iti sangkatetted alinnaaw iti bigat. Nabileg ka ket mabalin mo nga ramiden ti kayat mo nga daasim iti tunggal maysa. Di mo kitaen dagiti basbasol mi ket ikan na kami iti pawayway nga agbabawi. Ayatem ti amin nga adda. Di mo uyawen ten nyaman a pinarswam. No adda di mo kayat di mo kuma pinarswa. Kasano nga adda agbayag no di mo nagayatan. Kasano agtalined no di mo pinarswa. Impalubos mo nga daga po takukwam, o apo, ket ayatem ti amin anabiyag. Adda ti tunggal maysa kadakwada ti sana matay nga espiritu. Isu nga ininutem ngagbalin analinteg dagiti nagbasol ken ka. Ipalagip mo kadakwada ti raramiden da, ket balaaga mi da tapno laksiden da dagiti dakes nga ugali da, ket agtalikda ken ka, Apo. Tisaw ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Agnanayon mo ngay daydayaw kung tinagan mo, o Diyos ko ken ari. O Diyos ko ken ari, itanok kanto, agnanayon to ngay daydayaw ko tinagan mo. Inaldaw to nga agyaman akken ka, idaydayaw kanto ti agnanayon nga awan ingana. Agnanayon mo ngay daydayaw kung tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Managparabor ken manangaasi ti Apo, saan analaka nga agpungtot. Ket dimet maibos ti kinamanagayat na. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao, ket nadungmo kadagiti amin a pinarswana. Agnanayon mo ngay daydayaw kung tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Idaydayaw da kadagiti amin a paraswam o Apo, ket dagiti adipen mo itanok da ka. Tidayag ti pagaryam ti sawenda, ket ibileg mo ti saritaen da. Agnanayon mo ngay daydayaw kung tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Tungpalen ti Apo ti amin a karina, manangaasi iti amin nga aramid na. Dagiti matwang saranayen ti Apo, ket dagiti makusbo bangunen na. Agnanayon mo ngay daydayaw kung tinagan mo, o Diyos ko ken ari. Awan ti makapasigdaw asayang puseng, no maipanggep iti panagibos iti lubong, amang dadaen iti pudno a panagbiag, iti panakaayag tayo a Kristiyanos, ket agbalin tayo a pag-ilasinan ti gloria ni Jesucristo. Tinggen tayo ti may basa. Daytoy may basa na daw ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Itanok kayon to itinagan ti Apo tayo a Jesus, ket itanok na kay tumet. Kanayon nga
ragan da kayo. Dawaten mi ti Diyos tayo, apan nakabalin, pagbalinen na kay kuma amay kari, tinangayaban na kada kayo. Sapay kuma, tababaen, ti panakabalin na, matungpal ti amin at arigagayo, iti kinaimbag, ken karamidyo, iti pamati. Iti kasta, itanok yun to, tinagan ti Apo tayo a Jesus. Ket itanok na kay tumet, babaen ti parabor ti Diyos tayo, ken ni Apo Hesus Kristo. No may papan tiya ay ti Apo tayo a Hesus Kristo, ken iti panangurnong tayo a sumabat ken kuana, kakabsat, dawaten mi kada kayo, adi kay kumanalaka amal lilaw, di kay met madanagan kadagiti bagbaga dagiti agipadpadto, wenno mga kasaba, wenno kunada, ngay surat mi adimtengen ti aldaw ti Apo. Tisa o ti Apo. Agyaman kayo ni Diyos. Tumakder tayo, tapadayawan tayo, ti Ebanghelyo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamin ken. Ti may basa na adaw itinasantuan nga Ebanghelyo kasensurat ni San Lucas. Gloria ti mapakay ken ka, Apo. Simrek ni Jesus iti Jericho, ket lumaslasat idi sadyay. Adabak nang ijay ngagnagan Zakeo. Pangulwen dagiti agsingsingir iti buwis. Kaya't nakitaen no si asino ni Jesus ngem di na mabalinan gaputi kaado ti tao saket pandek. Iti kasta nagtaray ket inunaan na dagiti tattao sa imuli iti maysa kayo a sikomoro tapno makita na ni Jesus a lumabas. Timangad ni Zakeo, timangad ni Jesus idi mapatugan na tiyan ni Zakeo. Zakeo, kinunana, darsem ti umulog, ta umayak iti balay mo, itangal daw. Imulog adagos ni Zakeo, ket siraragsak anangawat ken ni Jesus. Nagtanabuto ba amin na nakakita iti daytoy, napanpinasa nga ili daytoy a tao, ti balay, ti maysa man nagbasol, kinunada. Timakder ni Zakeo, ket kinunana iti Apo, denggem Apo, ited ko kadagiti na panglaw, ti kagudwa, ti sanikwa. No adda sinaor ko, isoblikkan ko na iti mamimpat, akaado, ti innala. Itangal daw, dimteng ti panakaisalakan, iti daytoy abalay. Kinuna ni Jesus ken kuana, anak met ni Abraham, daytoy a tao. Taymay ti anak ti tao, amang birok ken mangisalakan, itinapukaw. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti mapakay ken ka, Kristo. At tugaw tayo. Iti sabali a paset dito'y Pilipinas, ket madama iti bagyo, kakabsat. Karkararagan tayo ida. Nabilag, ken nadamsak iti mapadpadasan da.
Kastapay met ngayon daytoy a Domingo. Ket in pakdaar ti simbaan tayo kanayon nga maudi nga Domingo iti Oktubre. Impakdaar ti simbaan tayo nga managanan Prison Awareness Sunday. Domingo apan nangikarkararag tayo ken panakaammo tayo nga nakakabsat tayo nga napaidaman iti waya-waya gapotay soda ket nga rod ket nakabalod at daan da iti basol iso na balod da dagiti dadduma nalabit napabasol dalaeng ket saan da nga naikalintegan ti bagida iso nga nabalod da metlaeng nga manyaman iti rason ti panakay kulong da, iso da dagiti makasapol kakabsat, iti ado akarkararag, kanapasnag a panakaawat, manipod kada tayo. At da grupo, iti simbaan tayo dito yabra, Prison Ministry, nga idauluan ni Apo Obispo, atunggal mapanmang sarong kadakwada, at da madre nga coordinator da ito nga prison ministry. Ket ita a Domingo na ipangpangro na iti panangbisita kadakwada. Kas panakaisagsagan na daytoy nga aldaw, Prison Awareness Sunday, na aramid idi na panalawas, ti panakaipaay iti spiritual talk, para kadakgitoy nga adda iti pagbaludan, ket adda pay na aramid a panagkompesar, kadagiti nagtarigagay nga kumpesar. Nakapimpintas iti panakairanana nga ti ebanghelyo ita nga Domingo kastapay iti sibubukal nga linaon iti umuna a may basa ket may papan iti asi pamakawan ken panangawat ni Apo Dios kadagiti addaan pagkurangan, adaan panagbasol. Ganti panangawat ni Apo Jesus ken ni Zakeo, adakes itibiyag na ket nagbalbaliw. Nakapimpintas ti istorya, ti ebanghelyo, no sublian tayo daytoy. Nga mabalin pa'y nga naganan tayo, istorya, ti tunggal maysa kada tayo. Simrek ni Jesus, ije Jericho, itibiyang daytoy basit a tao nga ni Zakeo basit ngem nakadakkel iti natugawan na gapon tagsingsingir iti buwis ngem nagbali na nakabakbak ng siguro gaputa agkuskusit iti panagsingir na iti buwis kadagiti tattao ken kagurgura dagiti tattao gapon ta ibagbagyan na ti gobyerno ti Roma nga iso tinangsakop iti lugar da nga Hudyo. Pagurgura dagiti kakailian na. Iti biyang ni Zakeo, iti dayta nga idadateng ni Jesus iti Jericho. Agosyoso laeng kuma, gaputan ang nangagnan, ti may panggap ka ni Jesus. Ket kayat na nga makita ni Jesus, iso nga imuli, iso na iti kayo asikomoro. Idi makabatog ni Jesus, iti kayo asikomoro, timangat, tamo na nga da sa jayan ni Zakeo. Diyos ni Apo Jesus, amo na ti amin. Inawagan na ni Zakeo, Zakeo darsem, umulog kan, umayak ijibalayo. Panangimbitar, tinadyosan, iti managmay sa managbasol. Ket imulog adagos ni Zakeo, no anya nga gapo, at nga nakita na akarkar na iti personalidad ni Jesus. Banag anarigat nga taapaayan, sapay kumatakas jay tayo met. Awisan na tayo ni Apo Jesus, ket saan tayo apaayan. God is irresistible. Sinangailit ti managbasol ni Zakeo, ti kasantuan ti amin ni Jesus. Ket adda na isang sangayan anapasamak iti daytoy nga encounter.
maysa ang makaisalakan akan nito tinaparnoy. Nagpusipos ang namimpinsan, tibiyag ni Zakeo. Ket inyabkas na pa yan, itigag tarigagay na, ken kayat na nga aramiden. Apo, itad ko ti kagudwa ti sanikwak kadagiti na panglaw. Unamo dagiti managosyoso, apay nga di pa ilaamin. Taday tamuti ko na ni Apo Jesus, ilakom ti amin nakukwam, ket tinaglakwam, ited mo iti napanglaw, sakan to umay, ket sumurot ka kanya. Ngam daytoy, iti paset pailaeng, iti conversion ni Zakeo. Ket kunana pa ngin sa rununo da sinaor ko Apo, isublikkan ko na ti mamin upat. Iti daydi innalak, iti day nga sinaor ko a tao. Ni Apo Jesus, kasungani tayo, managusga tayo. Ni Apo Jesus, sinarot dagiti mata ni Apo Jesus ti puso ni Zakeo, ket nakita na ti kinapudno dagiti balikas, daytoy basit a tao. Ket impanamnaman na ti panakaisalakan ken kuana, ken ti sibubukel a pagtaengan na. Kamay mayat ti napasama. Adda makaisalakan a pasama. Kakabsat, isuro kada tayo ti ebanghelyo, ti nakapatpateg, ngayon tay pan nakabigbig, iti di matukod nga ayat ti Diyos. Anya daytoy langa ti ayat ti Diyos. Nasoblian tayo ti first reading, manipod iti libro ti Kinasirib, langa ti panangaasi. That is the face, or that is the kind of love of God for us. Mercy. Asi. Kuna ti libro ti Kinasirib, akas panangiladawan na iti daytoy nga rupa ti Diyos, nabilag ka, o Diyos, ngam addaasim iti tunggal maysa. Di mo kitaen dagiti basbasol mi, ket ikan na kami iti pawayway, kunana nga agbabawi. Makaited iti panakapalag-an tirik na, saan ket din? Ikan na tayo kang kanayo ni Apo Diyos, iti pawayway, gundaway, nga agbabawi. Isuro pa iti ebanghelyo itakada tayo, nga addaragsak iti kaunggan, ti siasino man ang makasarak, ken agtaeng iti ayat ni Apo Jesus. Birukan tayo ni Apo Jesus, ket no nabirukan tayo, agtaeng tayo iti uneg, iti uneg, iti puso na. Misa kayo, nalidem, ken naliday ti biyak na. Tawan ti gayem na, lalo kadagiti kakailian na. Ngami dinawagan ni Jesus kakabsat, na iteden ken kuana ti raksa. When naragsak ka no, dagayem mo, anapudno ken natakneng. Ang gadin, gayem nga nga mangigarangugong ken kay tinaununag pay nga panagbasol. Natalged tayo kakabsat, gapo tagayem tayo ni Apo Jesus. Naragsak ti tao, a makabiro, itinaimbag adamag. Ti makasarak ken ni Kristo, saan laeng kumangarod nga agbalin na naragsak, no digad di, mangited da ito iti panangidoron iti tao, nga agbalbaliw, ti panagbiag na, kas ken ni Zakeo, namimpinsan analapunos isunan iti lawag. Iso nga, nasukatanen dayjay na indagaan, a kinabaknang na itinadyosan apan nakapnek. Awan ti makaatiw, iti divine contentment. No tilang adda iti maysa nga tao ket na indagaan, nga kinabaknang haan apulos ang maum nga maputput, ti tarigagay na nga makapaadupay iti dayta, nga naindagaan na kinabaknang. Gaputa saan nga makaited iti pannakapnek, nilaeng Apo Diyos, iti makaited iti pannakapnek.
ti panagbalbaliw kakabsat, ket saan akari laeng. When nagbalbaliw akon, a New Year's resolution, haan, no di gadi aramidem na si tatalugod. Dahil nga, inkarin. Ti sekreto iti panagbalbaliw, ket saan a sekreto? Ti palimod, apay anya ti inaramid mo, anya ti sekreto, ta nagbalbaliw ka. It's not a secret after all. Gaputa ni Kristo, iso ti sekreto, ken pakatungpalan, ti baro abiyag, iti grasya. Nawatan tayo dayjay, nakapimpintas. Ni Apo Jesus akas sekreto iti panagbalbaliw ke may butaktak haan tayo nga ilimlimad no di ket ti ibingay tayo ti grasya nga inawat tayo ken kuana. Kakabsat ko iti maysa nga ta wenno iti adado agundaway basit tayo met a tao akasla ken ni Zakeo nga naalas nga tayo iti langa tayo gapo kadagiti dakes nga aramid. Ano daduma, di tayo mapupuutan, naaramid tayo. Ano daduma, igaggagara tayo. Intentional nga panagaramid iti dakes. Tumangad mat ni Apo Jesus, ket awagan na tayo mat abumaba, manipod iti kayo ti sikomoro, iti panagbasol. Pababain na tayo ti Apo, iti kayo ti liday, ti kayo ti kinatangsit, ti kayo iti naindagaan apan nakapunno tayo, ket tarigagay na ti umay, iti uneg, iti puso tayo. Kakabsat, tulungan na tayo ti Ebanghelyo. Tulungan na tayo ni Apo Jesus matlaeng, amang isuko iti amin tayo, kani Apo Diyos. Bigbigan tayo kung mga rodakang kanayon tibilag ni Apo Diyos. Iso na laeng, tipudpudno, nga daan itibilag. Diyos analinte, Diyos anaasi, Diyos ang managaya. Denggen tayo ti awag na saan tayo kung mga gintutuleng. Ket mapadasan tayo ti asi, ti kaasi, ken kinaimbag na. Kalpasan na, kuyogan na tayo tumate, daytoy nga Apo, nga umuli iti sabali nga kayo. Kayo nga no daddo makabuteng tayo, ngam kayo daytoy, nga makaited iti grasya kada tayo. Ti kayo, ti krus na. Ti krus, ti sakripisyo. Ti krus, ti ayat. Ti krus, ti kapya. Ragsak, ken panagserbi. Ti kayo ti krus, ti panakaisalakan. Kakabsat, umuli tayo ti daytoy a krus. Tay so daytoy, ti kanayon tayo nga ramrambakan. Tapno maawat tayo, kan may lukat tayo ti bagbagi tayo. Kani Apo Jesus, ti kayo, ti Eucharistia. Sapay kuma takasta. Tumakder tayo. Mamati iti maymay sa Diyos, Ama, aman nakabali namin. Anamarso iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ani Hesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti amay sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw. Nabay paiso a Diyos, nagtao nabay paiso a Diyos. nayanak sa ananaparswa. Diyos sa kasmet laeng iti Ama. Ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulo ga naggapu sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin na tao. Kastamet anaylan sa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket naitanen. Nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagen dagiti na santo na surat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw ti makanawan ti Ama. Umayi tumanena si dadayang,
tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatiap met iti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu nagtao iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyok iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamatiap met iti Iglesia may maysa. Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag. Apakapakawanan dagiti basbason, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Napnuan talek, kumararagtay iti Diyos sa manangaasi, ken napno iti panakipagrikna. Kuna tayo nga isungbat, Apo, ikan na kami ti baro a puso. Apo, ikan na kami ti baro a puso. Para iti simbaan, agbalin ken agtalinaed kuma a pagwadan ken mga lukoy a sakramento iti pagarian iti Dios. Kumararag tayo iti Apo, Apoy kan na kami ti baro a puso. Para kadagiti mangidadaulo kadagiti amin a pagilian, di da kumamalipatan nga iti may sangal daw, yet nagdanto iti kwenta dagiti naipaawat kadakwada, iti kangatuan nga ukom. Kumararag tayo iti Apo, Apo, ikan na kami ti baro a puso. para kadagiti may dadanes, masarakan da kumay ti pigsa iti namnama, ti umayto a pangyedeng iti Diyos, iti kamaudyanan, akanito. Kumararag tayo iti Apo, Apo, ikan na kami ti baro a puso. ay ayaten ti Apo iti biyag, tapno iburay na kuma iti biyag ti Espiritu, kumararag tayo iti Apo. Apo, ikan na kami ti baro a puso. Pagungaren iti Apo dagiti nagpurno, tapno ikan na tayo iti tured, amang tulong iti panakailisi, dagiti tattao iti panakalabsing, iti kalintegan, ken panakaaramat da iti dakes a panggep. Kumararag tayo iti Apo, Apo, ikan na kami ti baro a puso. Apo a Diyos mi, nasayaat ka iti amin, ken natulnog ka kadagiti tattaom. Bangunan na kam kadi, tulungan na kami kadagiti kasapulan mi, dawaten mi dagitoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ang tugaw tayo para ti panagidado.
Kumararag kayo, kakabsat, tapno dagitoy daton tayo, makayayo da, iti Diyos sama aman nakabalin. Amin. Kaya ako watin ako manay ito yung datong panigita ima. Ito'y paay ang makaditayawan kaya makaigurayaan tinagat na. Kit kastami ng magibagat tayo, kaya tinadagupan din na San Juan Iglesia. Makayayo kat ken kaapo, daytoy apanagsakribisyo mi. Agbalin ko mga ugbog, apanggapuan takaasim kada kami. Gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Ti apo, adda kumakada kayo, Basta kumamit, itag-ayo dagita puspusoyo. at dadan sa tatangkay ni Diaw. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. May kari ketulupin. Pudnoon ay may kari ket rumbeng, anong mi ket pakay salakanan mi. Ada kami, iti amin at tiyempo ken biso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin, ket agnanayon a Dios. Taytasidong mo, adda kami, agyag kami, kanaggunay kami, ket kabayatan di panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adi marignati inaldaw a panangaasim kada kami. No di kat kastapayen, nga adda kada kami, italget di agnanayon a panakaisalangan. Tate Espiritu Santo, pinagungar na ni Kristo, ket namnamaen mi ngay pannakamtumet iti biag nga agnanayon. Yan tangay kasumuna abunga ti panakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata, agyaman kam kenta, ket makitimpuyog kami kadagiti angheles, amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam adiag sarday. Pudno unaya po abiig kaasanto, ket sika ti gugwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rut ngay paay mo te Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagpalinem ket ipaay mo ida kada kami. Apagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu iti sakbay ayawat na, asi aayat ti bagina tapno agtutuo. Nangalay iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na. Sana'y ted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti bagi. Isu amayawat to amay paay kada kayo.
Kastame takalpasan daydi panang rabiida, ang ala itikalis. Nagyaman manen ken ka saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy tikalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon at ulang. Iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagidi adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramiden nyo daytoy apang ilagdagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakay salakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia, anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anay Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga obispo mi, ken dagiti amin na papadi, ken na konsagrara. Laglagipem pay apo, dagiti kakabsat mi, amat maturog as inanama iti panagungar danto. Ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasin. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag. Ket makiranod kam to ken naingasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ken ninagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno, ang nagserbi ken ka, ito'y daga. Makikadwa kam tukat met kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimbuyog te Espiritu Santo, iruknoy mikan kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken Gloria, iti agnanayon nga awan ingkana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagpaga. Ken na adalan, kadagiti na Diyosan na panorsuro, nordan tayo tiag ko na.
dawaten mi ken kaapo. Tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Item kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ganiti amin ariribo may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasa anam namaen mi. Ganiti ay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga kapukanyak ti itet ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi, o Apo ti kitaem, no di ket ti pamati mi, ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kada kami, ti kapya ken panagkaykaysa, sika ngagbiag kanagari iti agnanayon nga awan ingkala. Di kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta umamin. Ipaitay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Magparintubig kayo. Adtoy ti Kordero ti Dios. Adtoy ni Apo Heso Kristo. Iso ti Diyos tayo, ama nang ngaasi, ken managpakawan. Nagasat tayo ngay nawis na ita, iti daytoy padayan. Apo, may kari, may kakanya, ngam ti may sanayang sa may magdod, may kakanya. Ang tubaw tayo.
Karara kapanagdawat iti panakailisi iti didigla. Manakabalin nga ama, itag-ay ni dagiti puspuso mi ken ka, ket pagyamanan ni kapo iti na isang sangayan, apan nagparswang kada kami amin, ket kapo iti sirip mo, amang iturturong iti sangalubungan. Bigbigen ni dagiti basbaso mi ken ka, ken iti amin anaparswa, saan kami anagbalin anasayaan ngay agaywan, iti nakaparswaan, saan mi asinurot ipilin mo, iti panagusar mi iti daga. Agsagsagaba iti aglawlaw, kapu kadagiti badi nga aramid mi, ket ita, apiten iti bunga dagiti panagapuso, ket kaawan panagibiyang mi. Umarbaran ti lubong mi, umadado ken pumipigsa dagiti bagyo, layos, panagbetak dagiti bulkan, inginit, ken dumapay a natural a kalamidad. Agkamang kami ken ka, managayat nga amami, ket dawaten mi ti pamakawan mi kadagiti basbaso. Dawaten mi tada kami dagiti ipagpatek mi, ken dagiti nagbanugan mi asanikwani, ket mailisi kuma, manipod ti nakabutbuten a kalamidad, natural man wenno araming ti tao. Dawaten mi, datignayan na kami amin, tapno balin kami a responsable, ang mga iwan kadigiti pinarsuwang, ket managparabor kami kadigiti kaaroba mi, aglalo kadigiti nakakaas. Kapukin, Kristo nga anak mo, yan ako ni, iso ang nakipagbiag, kinagipagalikin ka, ket Espiritu Santo, itagdanayon mawan gana. San Miguel Arcangel, ikakaasi naman. Tumakder tayo. Kumararag kayo. Tinaraunan na kami, Apo, iti bagi kendara ni Kristo. Ituloy mo ka, di panangaasim kada kami, ket ipan na kami itiragsa ngayon karin. Gapo ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Dagiti nayon a panggep, a naawat iti daytoy a misa. Para ti kararwa dagiti sumaganan. Narciso Marcos, Dolores Marcos, Hermina Marcos, ken amin minatay ti Marcos family. Amando Bringas, Asuncion Bringas, Noel Bringas. Elizabeth Manolito, Daisy, and Jomalyn Valera. Ignacio Consuelo, Alfredo, Ignacio Jr., Avelino, and Maria Babida. Benjamin Zamora, Patricia Talaga, Erlinda Garcia, Gaudencio Cirilo, Romeo Zamora, Gobernador Garcia. Leonora Alfredo and Piling Garcia, Alberto Arce, Julio Garcia, Benjamin Zamora. Juan Brazil, Loretta Brazil, Boyong Brazil, Danilo Perlas, Annabel Perlas, ken amin minatay ti pamilya Brazil ken Perlas. Ani Ryan, Josefino, and Julio Mira. Jose Feliciana and Vicente Mira. Antonio Padapat, Lolita Padapat, Romeo Padapat. Gavino, Margarita, and Ninang Pacoldo. Maximo Rogelio and Pinesia Padapat. Alejandro Abad, Anelito Abad, Darren Abad, kin amin binatay kay Abad family. Florencio Franco, Dominic Franco, Arnolfo Franco, kin amin binatay kay Franco family.
Almario Abad, Jansen Banayos, April May Abad, ken Amin Aminatay, Iba Baguyo family. Roding Vargas, Joey Tumundon, Risco Vigornia, Concepcion Cardenas, Anin Cardenas, Mauro Cardenas, Gerardo, Federico, and Isabel Pilori, Jose Junior, Merlina, Raul, Mabel, Canoto, and Maria Garcia, Demetrio Bispo, Jael Bispo, Filomena Haku, Pedro Bose, Rosario Bose, Fortunata Bispo, Jose Bispo, Mariano Servania, Guillermo Servania, ken Amin Aminatay, ken Pamilya Servania, ken Quemado, Aurelio Senior, Elmer, and Evelyn Servania, Pelaha Anoli, Merced Ocano, Rose Ocano, Toning Martinez, Yusik Pompilan, Rodolfo Servania, Crisostomo Servania, Salome Donato, Resti Bautista, Juanito Vasquez, Luis Celestina, and Caridad Vasquez, Locio Sipagan, Locia Sipagan, Valentin Barawil, Inocencia Barawil, Arthur ken Lilia Alagaw, ken Amin Aminatay, Pamilya Anin ken Alagaw, Daniel Acosta, Gloria Balignasay, Rosalia Orlezo, Procolo Valentino, Helnelita Valentino, ken Amin Aminatay, di Pamilya Ascanio Baril, Pasis ken Valentino, Francisca Patricio Insilo, Theodora Villa, Emilia Amelia Bernabe Villa, Camilo and Marcela Parinas, James Oliver and Roan Marzan, Miguel and Petra Alcos, Raimundo and Isabel Parinas, Clemente and Evangelista Perlas, Pepe and Emma Perlas, Filomeno Corrales, Ernesto Blando, Lourdes Blando, Agosto Laureta, Locia Laureta. Pastamit, ang misa panagyaman, nagkapuka na iting sumagalan. Mr. and Mrs. Emilio Vida Oreta and family. Bill, Sansi, Allen, and Kami Bostik. Parinas family. Alan Pasis and family. Mr. and Mrs. Elzer Joy and Resty Campe. Elmo and Ana Pilipinia. Sanchi Pilarda and family. Mr. and Mrs. Ray Pisco. Tomas Perlas, Pilar Perlas, and Ana Perlas. Romeo Beleno and family. Jojo Frando, Mary Ann Frando and family. Marlo Pilita and Marl Devin Apolinar. Engineer Noel Pizares and family. Lilibet Pacleva and family. Kastamit na Thanksgiving and special intentions from CJ, KC, and ZM. Pizares family. Mrs. Marieta Vargas, Ray Sel Shine Lina, and Carsula Vargas family. Santos Rafael Vargas, Rhea Vargas, Harrison Ford Tumondon.
Awag ikasal. Ni Armstrong Clifford Cotaran, anak da Rosa Oro Cotaran, kin Merlina Asidao, at taga Novaliches, Quezon City, kaya't nang ikalaysan ni Ryle Cabang, anak da Pedro Cabang, kin Marina Pupa, at taga Poblacion West, Piligan. Petsa di Casar, January 5, 2023. Lugar ang pagkasaran, San Pedro Calungsod Parish, Antipolo City, Rizal. Iramil Kalamaan, anak day ni Santiago Kalamaan, kin Rosita Bernardez, at taga Poblacion West, Piligan. Kaya't nangay kalaysan ni Lynn Batalya, anak da Manuel Batalya, kin Margie Poma, at taga Poblacion West, Piligan. Petsa di Casar, December 17, 2022. Kalpasan ni may kadwa ang misa, meeting Legiti Parish Pastoral Council sa Jai Parish Hall. Inton Lunes, October 31, isuti itay panagitorpos di October apan nagdevosyon tayo, iti panag Santo Rosario. Iti oras na lasing mo iti malem, misa di simpaan, kalpasan ti misa maaramid ti Living Rosary. Digiti religious organizations ti agakem kadigiti dekada ti misteryo. Into na November 1, alas 6 ibigat, misa dito'y simbaan. Iti oras de alas 8, misa sa Camposanto, kalpasan na maisarunod ti panakawaris, digiti amin at tantanem, iti Katoliko, munisipyo, ken pribado. Into Nobyembre 2, umiso nga aldaw ti panakalagip tay kadigitimin minatay tayo. Alas 6 ibigat, ti oras ti misa dito'y simbaan. Ket iti alas 8, misa kinwaris sa Jailaski Cemetery. Into no Sabado, misa sa Alinaya, iti alas 5 ti manem. Agyaman tayo kadigiti Parish Choir, anang idaulo, iti panagkanta, iti daytoy ang misa. Thank you very much. Tumakder tayo. Ti Apo at Dakuma kada kayo. Hasta kumamin. Bendisyonan na kayo ti man nakabali namin na Diyos. Iti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ay dato nen tinasanto na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo.